guys, this challenge, this is my sister. And 3 chopstick. And the 2 moves. Kailangan niya tong maging gulay. In the 2 moves. Ano ka gulay? Maski anong gulay. Basta maging gulay. In the 3. 2 moves. Na 2 moves. 2 moves. Play. Di mo mahuhulaan yan, Gar. Bilisan mo na lang. Paano yan? Paano magiging, in the 2 moves, paano magiging gulay yan? Time yan. Basta. Ano yan? Mira. Ay, naku po. Ikita nyo yan, guys. Malayo. Masirit ka na ba? Sirit ka na? Salita ka naman dyan. May ka naman dyan. Okay, ganito yan, Nay. Tumba. O, sayo. O, sayo, ha? Te. Sayo, te. Sayo, te. Ano, say. O. Mga. Sayo. Te. Sayo, te. Gulay na yan. Nakita yung kabubuan ng kapatid ko. Mas matalino ako sa kanya lang ko. Kasi di niya nahulaan itong 3 chopstick na to. Na ito, guys, di niya nahulaan kung paano magiging gulay. Sabi niya kasi guys, kung ano ka gulay, kung ano gulay. Oo nga, at least 12 gulay. Ganito kasi yan, oh. Sayo. 2 in the 2 moves. Sayote. Oh, guys, tignan niyo naman. Sayote. Oh, ayan, oh. The 2 moves. Sayote. Oh. Alam mo yan, guys. Hindi niya nahulaan. In that 2 moves in the vegetable. Bye-bye.